Hey guys, magandang hapon guys. Uwi na natin guys. Sunday overtime guys. Pero sa ano ko guys, tanaw na guys. Super ng hangin guys, malamig pa rin. Yan guys, tanaw na. Pero is na pa rin. Pakita na yung buhangin guys. Buhangin. Buhangin lang ito guys. Mahirap lang. Buhangin namin guys. Malawak. And then ating kotse guys. Yo, uwi na tayo guys. Sunday overtime. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Bye bye.